वेलकम टू ओडिशा एजुकेशन सर्विस। तो ये वीडियो रे आमे एसएसबी टीजीटी 25-26 ପାଇଁ जो वैकेंसी अपकमिंग आसीबा को जाउछि ता ऊपर हम डिस्कशन करिवा। तार एलिजिबिलिटी कोन रहिबो, वैकेंसी सिलेबस कोन रहिबो, एग्जाम केबे होई पारे और केबे आसीबा को जाउछि सेटा हम डिस्कशन करिवा ये वीडियो रे। तो फास्ट हमर जो आसुछि रिक्रुटमेंट एसएसबी टीजीटी ता केउ सब्जेक्ट रे आसुछि सेटा देखि नबा। आपनकर टीजीटी आर्ट्स पीसीएम सीबीजेड हिंदी संस्कृत उर्दू टीचर पीटी एटा फुल्ली एडेड हाई स्कूल पई आसी थाए जहाँकि आमर स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट अंडर रे आसुछि। तो एथिरे केउ वैकेंसी आसीबो तार हम डिटेल्स वैकेंसी पोजीशन मध्ये हम डिस्कशन करिवा एंट्री। तो फास्ट आमे एज लिमिट केते रहइबो पूर्व हमर एज लिमिट थिला 38 एक्सटेंड कराइतिला 32 रो। तो ता पुणी 38 रू पुणी एक्सटेंड हेजी आपनकर 42 को मिनिमम एज लिमिट रहइबो 21 और मैक्सिमम रहइबो आपनकर 42 आउ एज रिलैक्सेशन मध्ये रहिछि एसटी एससी ओबीसी एक्स सर्विसमैन वुमेन मानकर पई जाके आपनकर 5 ईयर रो एज रिलैक्सेशन रहइबो। सेमिति आपनकर पीडब्ल्यूडी मानकर पई 10 ईयर प्लस जा आपनकर एज रिलैक्सेशन रहउछि। तो फास्ट आम देखी ना कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कौन रही। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जनरली आपंकर बैचलर डिग्री थी कथा फास्ट आम डिस्कसन करुचे टीजीटी आर्ट्स पई। तो बैचलर डिग्री इन आर्ट्स आर्ट्स और कॉमर्स आर्ट्स रही पारे कॉमर्स रही पारे और शास्त्री जैसे संस्कृत रही पारे विथ 2 स्कूल सब्जेक्ट। तो यहाँ स्कूल सब्जेक्ट निहाती भाव में थी कथा। तो से स्कूल सब्जेक्टा कौन है आम डिस्कसन को नेबा। तापर आपंकर 50% एग्रीगेट रहिबो जनरल कैंडिडेट मानक पई और एसटी एससी ओबीसी मानक पई जाकी 45% रहले मध्ये हेइबो ये जगह रे। देन हमर आपनकर बीएड बीएड रहिथिबा कथा और 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड फ्रॉम द एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। ता नहले आपनकर 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीए बीएड अछि ताले मध्ये आपन एलिजिबल हि परिबे। आ एठारे जो ओएस्टेट क्वालिफिकेशन ता निहाती दरकार आपनकर टीजीटी आर्ट्स पे जो ओएस्टेट रोचे से ओएस्टेट आप निहाती भाव में क्वालिफाई करथिबा कथा सेटा एसेंशियल क्वालिफिकेशन रे चली आसीबो। तो आपनकर जो स्कूल सब्जेक्ट रोचे स्कूल सब्जेक्ट आपनकर इकोनॉमिक्स पारे इंग्लिश ज्योग्राफी हिंदी हिस्ट्री इंडियन इकोनॉमी इंडियन ज्योग्राफी इंडियन पॉलिटी लैंडमार्क ऑफ इंडियन हिस्ट्री ओडिया पॉलिटिकल साइंस संस्कृत जहाँ किसी भी पारे जो मेंशन हिची एटा थिले मध्ये हबो। आ जगह स्पेशल नोट लगाई कैंडिडेट हैविंग द कम्युनिकेटिव इंग्लिश एंड द बिजनेस कम्युनिकेशन ता आपनकर पास रे ऑनर्स रे इलेक्टिव ऑप्शनल कंपलसरी फाउंडेशन सब्जेक्ट आर द प्रोविजनली अलाउड बोली कह जाय छै जगह रे। तो आपण से हिसाब रे आपण निजरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को चूज करिकि आपण एलिजिबल अछंती कि नै आपण देखि परिबे। देन आपनकर टीजीटी सीबीजेड पई कोन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दरकार पीसीएम पई कोन दरकार सेटा आपण डिस्कशन करनेबा। एथिरे मध्ये आपनकर बैचलर डिग्री इन साइंस हेथिले चलिबो बीटेक हेथिले चलिबो पुणी आपनकर स्कूल सब्जेक्ट जहाँ रहिबो सेटा हम डिस्कशन को नेबा। आ जो रहिला आपनकर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन रो 50% मार्क फॉर द जनरल कैंडिडेट एंड द एससीबीसी एसटी एससी पीडब्ल्यूडी मानक पई 45% थिले मध्ये चलिबो। आउ बैचलर ऑफ एजुकेशन और बीएड एमएड इंटीग्रेटेड 3 ईयर बीएड एमएड थिले चलिबो। ता छडा आपनकर 4 ईयर जो बीएससी बीएड करिसेंती ताले मध्ये आपण एलिजिबल हि परिबे। आ जो परसेंटेज जहाँ आपनकर 50% फॉर जनरल एंड 45% फॉर एसटी एससी पीडब्ल्यूडी एंड एससीबीसी कैंडिडेट मानक पई रहिबो। एठारे जो आपनकर रहउची सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन टा ट्रेन ग्रेजुएट टीचर आपनकर साइंस रे पीसीएम और सीबीजेड जो रोचे से आपंकर जो सब सब्जेक्ट रोचे स्कूल सब्जेक्ट तो आप पास रे पढ़ी था ऑनर्स रे पढ़ी था इलेक्टिव पढ़ी था ऑप्शनल था कंपलसरी था जो थे चलो। बट आपंकर जो सब्जेक्ट स्कूल दुईटा स्कूल सब्जेक्ट रहा कथा अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन फॉर द ट्रेन ग्रेजुएट टीचर साइंस रे आपंकर पीसीएम पई फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ रोचे। फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ भीतर आपन जे कोनोसी दुईटा आपंकर सब्जेक्ट थिबा कथा ता आपन पास ऑनर्स इलेक्टिव ऑप्शनल जहाँ पढ़ी था फिजिक्स आउ केमिस्ट्री आउ मैथ भीतर जोटा थे मत चलो आपंकर सेमती आपंकर सीबीजेड पई रहउची केमिस्ट्री बोटनी जूलॉजी बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी ये चारटा पांचटा थिला। पांचटा भीतर आपन जो जेकोसी दुईटा पढ़ी थे आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैच कले आप एलिजिबल हो पारे।
ଏଠାରେ ଯେଉଁ କହିଲା candidate having possessing the pass honors elective optional compulsory subject in the life science are provisionally allowed life science ରେ ମଧ୍ୟ allow କରାଯାଉଛି ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିଥିବେ provisionally elective ଗୋଟେ ପିଟିସନ୍ ଫାଇଲ୍ କରାହେଇଛି ଏ ଜାଗାରେ ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଏପିକ୍ସ କୋର୍ଟଙ୍କର ଜଜମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ବୋଲି କହିଛି ବଟ୍ allow ବୋଲି କହିଛି ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଲା କେମିଷ୍ଟ୍ରି ବୋଟନି ଜୁଲୋଜି ବାୟୋଲୋଜି ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏ ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା ଭିତରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟା ଥିଲେ ଆପଣ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ହେଇପାରିବେ ଏଜ୍ ଏ ସ୍କୁଲ ସବଜେକ୍ଟ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସିକାଲ ଟିଚର ସାଂସ୍କ୍ରିଟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେମିତି ରହିଛି ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ ୱିଥ୍ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ ଥିଲେ ଚଲିବ ଅପସନାଲ୍ ଥିଲେ ଚଲିବ ପାସ୍ ଥିଲେ ଚଲିବ ଯାହା ଥିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଚଲିବ 50% ମାର୍କ ଥିବା କଥା ଏଗ୍ରିଗେଟ୍ ଫର୍ ଦ ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ST SC SCPC କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ 45% ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଏଜ୍ ଏ କୋର୍ସ ପ୍ରିସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବାଇ ଦ NCT ଫ୍ରମ୍ ଦ ରିକଗ୍ନାଇଜ୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ B.Ed ଫ୍ରମ୍ ଏନି or the B.Ed from any NCT recognized institution ଆପଣ ଯେକୌଣସି B.Ed କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେଇପାରିବେ ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ସବଜେକ୍ଟ କମ୍ବିନେସନ୍କୁ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ୱେଷ୍ଟେଟ୍ କନସର୍ନ PCMରେ ଆପଣଙ୍କର ଥିବା କଥା PCM ସବଜେକ୍ଟ ପାଇଁ CBZରେ ଆପଣଙ୍କର ୱେଷ୍ଟେଟ୍ ଥିବା କଥା ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେଇପାରିବେ ଏଠାରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛେ କ୍ଲାସିକାଲ ଟିଚର ପାଇଁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ୱେଷ୍ଟେଟ୍ଟା କମ୍ପଲସରି ରହିବ ଶାସ୍ତ୍ରୀ in the Sanskrit minimum 50% mark in the aggregate 45% for the SCBC candidate ST SC PWD candidate from recognized institution ଆପଣ ଏଲିଜିବୁଲ୍ କରିବେ ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଶାସ୍ତ୍ରୀ Sanskrit as a course prescribed by the NCT from the recognized university institution B.Ed from NCT recognized institution ଥିଲେ ଆପଣ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେଇପାରିବେ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ହିନ୍ଦୀ ଟିଚର ମାନଙ୍କର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେପରି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିଛି ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ ଥିବା କଥା ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କୃତ ହିନ୍ଦୀ ରହିଥିବା କଥା ଅଛି ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଅପସନାଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଅନର୍ ସବଜେକ୍ଟ ପାସ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଯେକୌଣସି ସବଜେକ୍ଟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେଇପାରିବେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର PhD ଥିଲେ ବି ଚଲିବ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ନର୍ମାଲ୍ B.Ed କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେଇପାରିବେ ଏ ଜାଗାରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଏଇଟା ୱେଷ୍ଟେଟ୍ ନିହାତି ଭାବରେ ଥିବା କଥା ଆପଣ ଯଦି ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ ଫ୍ରମ୍ ରିକଗ୍ନାଇଜ୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି 50% ଏଗ୍ରିଗେଟ୍ ଯଦି ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା ରତ୍ନ ଥିବା କଥା ସେମିତି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ ନିଜ ହିସାବରେ ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିପାରିବେ କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣ ଏଲିଜିବୁଲ୍ କରିଛି କି ନାହିଁ ତ ଆପଣ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ଯଦି ୱେଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛି ହିନ୍ଦୀ ସବଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେଇପାରିବେ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର PT ମାନଙ୍କର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି +2 ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ରିକଗ୍ନାଇଜ୍ଡ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ +2 ଥିବା କଥା ତା ସହିତ ଆପଣ CPET DPED BPED MPED ଯାହା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଲିଜିବୁଲ୍ କରିବେ ଆଉ PT ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହୁଛି ଟିଚର ଏଲିଜିବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ରହୁଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଥିବା କଥା ୱେଷ୍ଟେଡ୍ ମେଥଡ଼ ଅଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ'ଣ ରହିବ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍କୁ ନେବା ମେଥଡ଼ ଅଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କ ରହୁଛି ଏ ଜାଗାରେ 150 ମାର୍କ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଚଏସ୍ ରହିବ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 100ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 1.5 ମାର୍କର ଆୱାର୍ଡ଼ କରାଯିବ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ ଆଉ 0.5 ମାର୍କର ଡିଡକ୍ସନ୍ ହେବ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ରହୁଛି ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ଆପଣ ଡିସ୍କସନ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ ନିଜକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇପାରିବେ କି କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ସବଜେକ୍ଟ ରହିଛି କେତେ କେତେ ୱେଟେଜ୍ ରହିଛି ସେଇଟା ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସ୍ ସେକ୍ସନ୍କୁ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବେ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିପାରିବି ସେଥିରେ କିଛି ଦ୍ୱିଧା ନାହିଁ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କ'ଣ କ'ଣ ରହିବ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଗୁଳ ରହୁଛି ବାଲେଶ୍ୱର ରହୁଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ରହୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହୁଛି ବଲାଙ୍ଗୀର କଟକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କେଉଁଝର କୋରାପୁଟ ସମ୍ବଲପୁର ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ରହିଛି ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଏଥିରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫିର କଥା ଯେଉଁ କହୁଛି ଆମେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫି ରହୁଛି 500 rupees ଫର୍ ଦ ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ SCBC କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ 2200 ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ ST SC କ୍ୟାଟାଗୋରିଜ୍ ଆଣ୍ଡ PWD କ୍ୟାଟାଗୋରି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର 200 rupees ତ ଆପଣଙ୍କର ଏହା ଥିଲା ଗୋଟେ ବ୍ରିଫ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଲିଜିବିଲିଟି କ'ଣ ରହିବ ସିଲାବସ୍ କ'ଣ ରହିବ ତ ସିଲାବସ୍ ତ ମୁଁ ଏଠାରେ ମେନସନ୍ କରିନି ବଟ୍ ଆପଣ ନିଜେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ ନହେଲେ ଆପଣ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବେ ନହେଲେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇକି ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ ଆଉ ଦେଖିପାରିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ୱେଟେଜ୍ କେମିତି ରହୁଛି ଆମେ ବ୍ରିଫ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ନେଲେ କି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି 25ରେ ଆସିପାରେ 26ରେ ଆସିପାରେ ବହୁତ ନିୟରଲି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ
तो एथिरे आपणकर इलिजिबिलिटी कौन रोचे बहुत पिला नुआ अछंती से जानि ना इलिजिबिलिटी कौन रोचे मल्टीपल पोस्ट पर मतलब इलिजिबल होचंती से अप्लाई करि परिबे कि नै सब किछि डाउट जहाँ थिबो आपणकर क्लियर हे जिवो आपणकर मार्किंग स्कीम केमिति रहउची सब आम डिस्कसन कले बट मेन है कि आपणकर वैकेंसी केते आसबाक जाउची ए जगह आपण वैकेंसी मध्ये आपण गोटे नोटिफिकेशन आसला से हिसाब रे आपण निजर वैकेंसी पोजीशन के निजर सब्जेक्ट गुडा करे केते केते अछि एटारे आपनको देखि परिबे एटा होची वैकेंसी पोजीशन यार स्क्रीनशॉट नै जिवे आ आपण निजे देखि परिबे टोटल 1823 वैकेंसी अच्छी बट वैकेंसी এটা ମାଇନରିଟି ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି ଏ ଜାଗାରେ ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସିଟା ଟିକେ କମ୍ ରହୁଛି ତ ଏଟାକରେ ଟିକେ କମିଯିବ 1652ଟା ପୋଷ୍ଟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବେ ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏ ଜବ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅନ୍ତୁ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋଟିଭେସନ୍ ପର୍ପଜରୁ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରିପାରେସନ୍ଟା ଧିମେଇ ଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତୁ तो ये वीडियो रे एतिकी थिला आउ आपनको कहबे कि प्रिपरेशन केबे पोस्टटा केबे आसीबो बहुत पिला पचारिबे कि केबे आसीबो बहुत ए वर्तमान आपनकर एलटीआर रो प्रोसेस कंप्लीट हेनी एलटीआर टीजीटी आर्ट्स पिला मानकर एग्जाम हबाको जाउची पुणी हिंदी पिलांकर हेबो तो टीजीटी ओडिया पिलांकर हेबो तो ये सब प्रक्रियाटा कंप्लीट हो गला परे ये प्रक्रियाटा डिसेंबर जनवरी मध्य कंप्लीट हो जिवो सेमानकर मेन एग्जाम रही हिंदी पिलांकर मेन प्रिलिम सहित मेन हेबो तो टिके टाइम लागिबो पुणी सेमानकर ओरिएंटेशन हेबो तो टिके डिले हो पारे आपनकर जनवरी फेब्रुआरी आडको पोस्टटा निहाती भाबरे देखिबाको मिलिबो तो अकॉर्डिंग टू आपण निजको प्रिपेयर रखु लेट करूँ ना आपंकर जदि बर्तमान तो कौन रिक्रुटमेंट ना टीचिंग क्षेत्र में ओडिशा रे तो आप सेंट्रल लेवल रे किसी प्रिपेरेसन होता करूँ ता सहित आपंकर एलटीआर कंप्लीट है आपंकर जो पोस्ट आसवाक जाऊँगी बहुत शीघ्र आ बहुत कम पोस्ट रही कंपटीशन बहुत हे पोस्टा बाहर नहीं किसी भी बहुत पिला वेट कर रही बहुत पिला एलटीआर रे आपंकर फेलुआर होती 1 मार्क 2 मार्क रे खसी तलक तो से हिसाब से आप निजको प्रिपेयर रखु प्रस्तुति रखु आगामी एग्जाम तो thank you for watching this video keep connected with us and like subscribe and share this YouTube channel to your friends thank you for watching this video keep connected with us thank you